আমার অভিযোগ ଥିଲା जो L1 সিরিয়াল नंबर 3 रे ऑल L1 ହେଇଥିଲା ସେ एक्चुअली एग्रीमेंट करि नांती। ଆମର ଏକତ୍ରିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର କାମଟି ଅଫିସର ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କରୁଛି, ଦୀର୍ଘ 25 ଦିନ ହେଇଗଲା ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ କି L2 କୁ ଡକାଯାଉନାହିଁ। ମଝିରେ କ'ଣ ରହିଯାଉଛି ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ନିୟମ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇପାରୁଛେ। ସେଠି ଯଦି କାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା ସେ ହୁଏତ ଆଉ 7 ଦିନ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 25 ଦିନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆର ଭିତର କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏଇ କାମଟିକୁ ଯଦି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି L2 ବାଲାକୁ ଡାକିକିରି ତାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯିଏ କାମ ପାଉଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆମର ପିସି ଡିଭିଜନର ଏସି ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମ କଥା ସାର୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା 7/7/2026। ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ବି ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ତ ଯଦି ଆମର ବିରୋଧ ସାର୍ ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ, ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ, ଦରକାର ହେଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା जो L1 ସିରିয়াল नंबर 3 ରେ ऑल L1 ହେଇଥିଲା ସେ एक्चुअली एग्रीमेंट करि नांती। आमे MB79 तारकेश्वर ठिकादार संघ तरफ कहूँ आमर पीसी डिविजन रे लेटर नंबर 1 रे 37 टे काम बाहर ताहिर सही कामर जो माने शेड्यूल रेट रे पकाई थिले से माने 10 तारीख दिन लॉटरी होता से लॉटरी जो माने काम पाई से माने एग्रीमेंट कर काम आरंभ करदेला, किंतु 37 टे काम भितर 3 नंबर वार्क जे कामटा जने ठिकादार पाई आज पर्यंत तार कौन एग्रीमेंट है नहीं। बारंबार आमर पीसी डिविजन ऑफिस रु तांकु लेटर कराउची कोन हला तार संगे कोन मधुर संपर्क अछि ऑफिसर मानकुर। आमे श्री राजेंद्र कुमार विषय को आमर बिड आइडेंटिफिकेशन नंबर 1-3-2026-27 निमंते एग्रीमेंट करिया डाकी 3 तारीख सुधा आम सामने आसवा, किंतु से विभिन्न कारण दर्शाई आमको एक्सटेंशन मागी जहाँफल आम 7 तारीख पर्यंत 4टा जाए समय देलु से सब डॉक्यूमेंट्स आम सामने प्रस्तुत रुहतु। हुए तो से आसी किंतु से सब डॉक्यूमेंट आम सामने प्रस्तुत करि पारले नाही। से आम पाखे एबे जहाँ भी डॉक्यूमेंट अच्छी आम ताको धरिकिना नियम अनुसार कार्यानुष्ठान।